Yes, mjambo wa ndugu wapendwa, habari yenu, habari ya siku ya leo. Mimi ni wenu Kolomboka, mwenyekiti mwenyewe, mfalme wa habari ambaye kabisa nimekuwa pamoja nanyi katika muda huu wa asubuhi ambao kabisa tumekuwa hapa ili kwamba tupate kukupatia mambo ya asubuhi ya leo. Kolomboka mwenyekiti mwenyewe amewasalimu nyote ambapo munapokuwa na mahali pote munapokaa. Kweli tumetoa shukurani yetu kwa watu wote ambao wanaendelea kuponda subscribe na kuwa pamoja nasi kabisa. Hakuna kitu ya lazima sa vile kukuwa na ndugu zako ambao wanakukuwa karibu, ni kitu ya lazima sana. Na hapa kabisa tunaenda kuongelea katika habari zetu za leo. Tunaenda kuongelea mambo mbalimbali tunaenda kuongelea mambo mbalimbali. Najua kwenye uko unachunga Kolomboka kabisa katika asubuhi ya leo, na ni sherti kabisa tukupatie mambo. Tutakupatia mambo gani leo? Tutakupatia mambo ya mwingine ama mambo ya vita gisi vinavyokuwa na mauaji mbalimbali ya kimbari ambayo iko inafanyika huku ngambo za Beni, Kasindi huku kabisa. Mungu wangu we, dunia inaisha hii. Mangina huku ngambo za Kasindi huku Beni, ewane ADF inaua kabisa, inafanya mauaji ya kimbari. Maafa ni mengi sana katika mgini wa Beni huku kabisa. Huku kabisa watu wamechinjwa kama ng'ombe, kama mbuzi, kama imbwa. Basi unakutana wakongomani hatujue tulifanyaka nini, osi hatujue tuko tunalipa deni ya nani, na hatujue tuko tunahukumiwa hivi kwa nini kudunia. Paske ukiangalia mzuri, hatuna hata ya nani, hatuna hata shie kosa na mutu, wala upole wetu iko sanjo yenye natuma tunakufaka hivi. Paske tuko sa mabeberu, donc unakutana tuko sa vile tuko sa makondoro zenye hazina mchungaji. Hatuna uongozi. Paske fasi kwenye kuko uongozi kabisa, kuko jeshi, kunaweza pitikana vitu ya hivi kweli? Kusema tu unakosa vya kusema, unajikutana tu unakuwa bloki, unajikutana tu kusema nayo unapapayuka, me hakuna reaction. Unasikia kabisa akili inachanganikiwa. Kwa vitu vingine vinachanganikisha njo akili, binaleta nzungu mkichwa. Na M23 na guvernema bote ni bamoya, bote kabisa ni bamoya. Tu hakuna kabisa, hakuna suivi ya population. Population inauawa, hakuna suivi. Watu iko wanakufa sasa we nini? Hakuna suivi, hakuna kabisa. Maongezi leo, maongezi kesho, maongezi siku ingine, maongezi reunion international, reunion. Mutabakia tu mwile maongezi yenye haina mareaction. Nishabambia hivi, hata munapatia mtu sanction me yenye haina punition, ile haiko sanction. Ni iko sa vile kumubuskile mabitu yenye kuna kumuongezea courage. Na nani na Kone Nanga wa batu alibisema, Kone Nanga alibisema samedi, alisema kukusanctionner ni kukupatia visibilité. Donc kukusanctionner, kumusanctionner yeye anikamata kombe na kwa star. Alibisema. Acha kwanza nisome message hapa.
ya batu 2 3 wenye wanatuandikia, kisha niingie sasa mu analize zangu tuone kama kuko vitu vingine vitakuwa huko mbele. Tunakuwa na Amuri ya haya anasema hivi, aseme I love Kolomboka, merci mingi. Tunakuwa na Wilonja Mahango na anatupatia malove ya mingi sana, bien, tunashukuru kabisa. Tunakuwa na Bezo na anasema bravo, asante. Tunakuwa na Franke anaandika anasema Bitakwira felicitation. Tunakuwa na Izuba anaandika anasema bravo mtoto wetu, asante sana. Tunakuwa na Didier Bianga anasema tunashukuru sana. Tunakuwa na Olivier Mbayu na anasema kabisa antuka Kolomboka baambilishie ukweli mapapa. Mwinja Jacques anaandika anasema Kolomboka tutabalokota sa iswa. Okay, ndio anasema yeye, asema batabalokota sa iswa. Franke anaandika anasema bon soir papa Kolomboka, poleni sana, ni bitu binatia haya sana kubeba miti na bilulu ya pori na nyama za pori, hapana bilulu. Kuna nyama na bilulu. Bilulu ni tule tusiafu tunini lakini ikishakuwa kitu kikubwa ama kama binakuwa nyama yani ni kusema nyama ya pori, ndugu yangu, hivile wanabebaka vyote hapa bwana. Basi bana tutesa ngambo yote na tutasha comprendre tu. Acha batutese ngambo yote jushi wa Kongole tuko njo na kinywa, tuko na madiscussion. Ushona batu wenye wangona madiscussion kushinda Wakongomani tuko njo na madiscussion, kila kitu yote il faut discussion, hakuna analize. Na mtu mwenye anadiskitaka mkila kitu afiki yake kitu ya mzuri. Biko wanakuambia kama ADF nalu inakuya. Unaanza kwanza madiscussion inakuya itapiga banani? Manene tuko na jeshi, tuko na nyinyi. Sasa nakufikia kwa wanakugoruje. Batu abakuniambia mnanichukia. Tunakwambia tu kweli. Donc ni kusema mutakatala reseaux sociaux, mais reseaux sociaux iko tu hapa juu ya kuambia makweli ya kila siku. Sisi tunasemaka kweli ya kila siku. Kweli yenye niliona 12h, kweli yenye niliona 18h, kweli yenye niliona sana nililamuka. Ndio makweli sisi tunasemaka. Donc sisi tunasemama kweli ya pale pale. Ndio maana watu wanasemaka simu reseaux sociaux ziko zinadanga. Juu ya nini? Sisi tunasemaka kweli ya pale pale. Tunakupatia kweli ya pale pale na tunaanalize ile kweli. Hapana madiscussion ya mingi. Bakongole tuko na bugonjwa ambao wanaita discussion. Ile bugonjwa inaisha kutukamata, inaisha kwa chronique mushie. Donc olie ufanye analyse ya kitu kenye kilisemeka, baadaye upate suluhisho ya ile kitu, wewe unaanza kwanza discussion. Mie nilijikaza sana kupigana na ile comportement ya madiscussion. Nilijikaza sana na nilifaulu. Nilikia jikuta kama discussion ina maana, me nipatie neno, ni analize le neno, ndapata amo suluhisho ya venye unataka kuniambia ama ya venye binataka ku. Juu awezi meme hata kule ku gouvernement, kule ku presidence kule unawapatiaka requête, unawambia bwana information iko hivi na hivi na hivi. Unawapatia renseignement ulifanya, unabonesha mapreuve, bwana banaanza discuter sasa. Discussion oli bafanye analyse ya bitu venye uko na baambia kama ni kweli, baanze kuanalize sasa, kisha baangalie wanaweza fanya. Ninawaambia kila siku hii vite lingiaka Bunagana tuko tuna denoncer. Na biko banatuambia mudenoncer kote kwenye adui anapita, mudenoncer. Kumbe biko natupatia tuko na wapatia ma itinéraire
yabo kumwambia kwenye wenzao washafika. Unakutana kuna denonse tu wetu useme kwenye adui iko ama useme kwenye suspect yote kasi suspect yote hapa Goma ndio vile tulikuwa banatupatia na manimero mukate suspect mudenonse, kumbe biko wanapenda bayo kama eski wale bajamba bashaingia wala waingie tulipatana sebisha fika wala biafika. Hii haiko akili ya Bakongomani kabisa ya mzuri. Mimi naona kuko vitu vingine naomba kabisa kuikala na kufanya nishafanya analize ya Bakongomani na kia kutana tuko vide mukichwa. Maneno mingi vide mukichwa, hamuna kitu kabisa mukichwa yetu. Donc unakutana mukichwa mko nea. Maneno iko mingi mukichwa hapa, Ongola akianza sema hapa utazania seme ni simba njo iko inatomboka mupori. Unaona sema huyu ni mwanaume kabisa. Mwanaume anasema maraba. Huyu mwanaume anasema umebongo. Kichwa iko vide. Na wale wa Corneille Nangaa bote ce sont des Congolais. Bote iko vide. Jungi kwa biko na akili ya kweli ya mzuri sana. Abangipigania kwanza abangipigania kwanza pouvoir. Bangianza kwanza kuangalia kama eske Congolais anaweza pata amani yake namna gani ngambo yabo kwenye biko, kusikue mauaji yapata hapa. Aussi bana créaka biko mbeli ya décrochant. Donc ni kusema ni kisu ya kukata pawili. Donc bo peke banajigeuzaka Twirwaneho banenda banaua batu. Bo peke banajigeuza ADF banenda banaua batu. Na bo peke banajigeuza tena M23. Tena bo peke banajigeuza ba voleur main armée. Donc banajiinfiltre kule kwenye leta iko. Banajiinfiltre kule kwenye banayua hapa leta iko hapa. Njo unakamata voleur main armée na kumbeba ku polisi, kesho unamuona natoka. Unakamata bandi ya ADF unamkamata unambeba ku soldat, kesho unaona natoka. Juu ni habo tu banakuwa wanafanya vile. Donc unakutana biko na ile ma cas d'intimidation. Banagorge watu kisha banakimbia. Banaenda. Unabakia na ile hali ya kusema wana hapa. Donc ni kusema mufanye angalisho wa ndugu yangu. Na madiscussion iko bien, muanalize mabitu, muanalize kwanza information. Hapana discuter information, analyser information. Sema hii information inapatikana ni kweli wala ni bongo. Okay. Kama ni kweli ndafanya nini na kama ni bongo ndafanya nini. Ile ndio wanaita analyse. Unaanza sasa analyse. Unaanza sasa tafuta ukweli yayo inyabile binyolisikia. Kama wanakwambie wane Kavumu wiko hivi na hivi na hivi. Suko na watu Kavumu. Uko na bandugu Kavumu. Uko na barafiki Kavumu. Na kama hauna bandugu, hauwezi kosa mtu mmoja wa Kavumu pembeni yako pale Bukavu au wala hapa Goma. Mwenye anaweza kukuulizia vya kule gisi biko na utapata realite ya ile bitu. Mimi nashangalaka sana unakutana mtu mwenye iko Amerike ndio iko nakwambia venye biko wako kwenye wewe huko na tena na vya kweli unaona vikatala wewe. Siku moja nilifanyaka test mu groupe yetu ya WhatsApp. Mu groupe yetu ya WhatsApp. Masasi nalia ku place du 24. Bananipigia na bananiambia masasi inalia ya mingi sana ku place du 24. Naita mtu mwenye iko kulise. Ananiambia wane masasi yalia hata. Mimi natoka ku place saa hii. Sisikiele masasi. Naita mtu mwenye anachuruzaka pale ku place du 24 pale ku anasema inalia ya mingi. Naita mwingine mwenye ko pale ku Pajeko yulu tu pale. Naye ananiambia wane masasi hakuna hata risasi mwami nasikia. Unasikia batu banasikiaka different. Unaweza ambia mtu aseme ADF inakuwe.
Ole anze kwanza afanye analize, angalie kwenye natokea na kwenye iko, usikie kimbilia tena kwenye natokea. Anaanza kwanza Peti wewe unasema bongo. Haiko vya leo vile, ni vya zamani vile. Wewe kwanza fanya analize, uangalie kwenye vinatokea, umsopate gisi ya kukimbia na kutoka kwanza pale unatosha kwa watoto. Madiscussion ya nini? Munakuwa na madiscussion bakongomani. Donc ni kusema ni hatari. Renyo kabambi sana ya ONU imekuwa juu ya securite na kuongea juu ya mambo ambayo iko napitikana Kongo. Nao wanasema kwa ajili ya haya mambo tuko tunaongelea hapa ya kila siku. Banasema ilikuwa inaongozwa na ministre wa Kongo, banamwita ministre wa affaires étrangères, huyu ni Kaikwamba ndio mwenye alikuwa anaongoza hii grande réunion d'ONU. Banadiskite, banasema juu ya hii vita, wanasema kabisa kama Kongo iko agressé mu grande distance na biko bana kula malere ya batu benye biko banajiarishia. Donc shi tuko tunakufa, bengine biko banawina. Na ndio banasema kama inabidi banakamata madisposition na maprecaution zingine kwa ajili ya vita yenye iko napitikana mu Kongo. Juu biko banambia batu mtoke, banakatala, banabana, bashakuwa ile kolo patex ile kabisa, bashabana. Unena ngasema tumebana, bengine banasema hatutoki. Alors njo banasema ilifo baangalie gisi watafanya sasa. Tena nyingine miaka ngapi kwenye watakamatiaka watasiejaka finale ile maongezi yote. Mie bile ya maongezi sivipendake. Fanya action. Fanya action poto ndimayo. Sala action. Njo kitu nye mimi napendaka. Mie bongo yako ile ya kulalamika sikuwe mie. Mimi ningekuwa katwa semi niko ata gouverneur kwanza, ata kama M23 ingiaka ningimalizia hapo na gani, na kila kitu chote na kuku na dende ningimalizia hapo na gani. Jushaleta usirani. Ponda subscribe, fanya share, andika commentaire yako kwa wingi. Angalia video yetu imalize mon frère, na app itakuwa mzuri sana. Asante.